Nasa Valdez Resort tayo, Kailian. Ayan oh. Barangay Bagbag. Habol sa tag-init, Kailian. Ayan oh. Punta tayo sa dagat. Ayan oh. Grabe naman yan. View na yan oh. Linaw. Ayan oh. May kubo-kubo pa rito. Ayun. Kung gusto nyo na mag-overnight, Kailian, oh, dito kay Valdez Resort, Barangay Bagbag, Bawang, La Union. Napakalinaw. Ayan. Yan, dagat na dagat, Kailian, oh. Ganda. May kubo pa rito. Building na natumba, oh, ng Baguio. Ayan. Nung bagyo daw ate yan. Ayan oh, ganda oh, dagat. Relaxing. Ayan oh. Swimming pool. Pwede rin. Ayan. Sarap ng hangin. Presko. Ayun, may mangingisda pa dun oh. Nag-iisa lang si ate dun. Valdez Resort, Bagbag, Bawang, La Union. Ayan o. Alino nga swimming pool, Kailian. Perfect na perfect sa mainit na panahon. Shoutout ka na, sir. Shoutout sa'yo, Melissa. Sino yung Melissa? Mangawang. Ayun. Sawa ko na. Sige. Sige. Ingat ka dyan. Ayun. Ganda, Kailian, alina oh. Shoutout ka pa eh. Sino? Shoutout sa'yo. Ayan, kaibigan natin yan si sir. Bagong followers natin yan. Ang ganda, Kailian oh. Kung gusto nyo mag-overnight. Ayan, alino ng tubig, Kailian. Parang mineral water, Kailian. Ayan oh. Ayan. Linaw talaga. Isang pasada pa, Kailian. Ayan oh. Napakalinaw talaga. Super. Ang sarap maglublob ngayon dahil mainit. Ayan. Dito lang sa Valdez Resort. May mga room sila rito. Kaya no, kabilaan yan. Fully aircon yan. Ayan. Kung gusto nyo naman mag-rent, Kailian, ng salbabida, meron din. Ayan. Merong lutuan dito, Kailian. Ayan, may mga ihawan. Ayan, Kailian, Valdez Resort. Ayan. Barangay Bagbag. Kaibigan natin yung may-ari nito. Kinabitan natin ng blinds. Ito yung opisina nila, Kailian. Ayan. Kaibigan na natin yung may-ari nito, Kailian. Ayan o. Valdez Resort. Ayan o. Ito yung reception nila, Kailian. Ayan o. Yan yung office. Papakita yung contact number nila, Kailian. Ayan o. Valdez Resort. Ganda. Ayan o. Gandito na lang, Kailian. Salamat sa panonood. I love you all. Hanggang dito na lang, Kailian. Salamat sa panonood. I love you all. Visit na kayo, Kailian Valdez Resort. Bagbag, Bawang, La Union.